Салом алейкум бачаҳо. Ин навбори мо дар бораи хоб чӣ мегӯянд клавиатура мешавад. Яке шумо ба мо гуфта будем ки ҳамин клавиатураро мо чӣ хеле рӯшан кунем. ё ин ки хоб рӯшан кунӣ ба ин чанд маъно мешавад. Амра ман камтар фикр кардам, гуфтам ки я намуди рӯшанкуниро бугӯм. Баъд камтар фикр карда дидам ки чанд намуди рӯшаншавӣ дорам як клавиатураи оддӣ. Манамра ба шумо ҳозир чанд намудша ки ҳозираш дар худам медонам, ҳамвора якта ба якта ба шумо мефаҳмонам. Хоб мегзарем якумгиш. Якумгиш ҳамин чиқдр ки дар рӯи экран мебинем клавиатураи оддӣ. Ин клавиатураи оддӣ ай рӯшанкуниш сар мекунем. Якум рӯшанкуниш чӣ хеле бисёри клавиатураҳо анаиҷара надорад ҳарфҳоро. Рӯшанкунӣ ҳамин ҳарфҳоро сар мекунем. Хоб нигоҳ кунем. Якум рӯшан кунем. Тугмачаи нам лоска пахш мекунем. Қисмати болоида якум ҳамин сета чӣ бигем рӯшанкунанда дорад, яъне фонарикча дорад ки якуми ҳамон гирён мешавад. Хоб ира меҷа ки ман гирён мешавад, ҳамин ҳарфҳо кор намедироянд. Я рақамҳо бахшиш 1 2 3 кор намедирояд. Агар анамҷа рӯшан набошад, ин рақамҳо кор намекунанд. Хоб дуюмгиш чия? Дуюмгиш нигоҳ кунем. Капслоска. Вақте ки мо капслоска пахш мекунем, дар вақти нависондан ҳамаи ҳарфҳои мо калон мешавад. Хоб иҷода ин байнгиш гирён мешавад. Агар ишам биҷақаем, иҷам гирён мешавад, ишам биҷақаем, ишам гирён мешавад. Хоб калон мешавад. Сеюмги. Хоб мегзарем аллакай тугмачаи scroll lock ана иҷода. Тугмачаи scroll lock охиронгишай. Ана scroll lock. Ана чӣ кора иҷро мекунад? Вақте ки баъзе клавиатураҳода ина иҷо нестай, мабодо инаи рақамҳо кор мемонанд, мо метавонем бо ёрдамии scroll lock ана иҷода баъзе ҳарфҳои мо ба рақам табдил меёбад. И, К, Л ва ғайраҳо ба рақам табдил меёбад. Айво метавонем озод истифода барем. Хоб ана ибод тарзи сенамди гирёнкунии як клавиатураи оддӣ. Хоб ана акнун мегзарем қисмати дигари клавиатураро. Ман акай гапи ӯ шахсе ки ба мо гуфт хушрӯ нафаҳмидем, мумкин саволи ӯро ман дуруст нафаҳмидем. Мегзарем қисмати сеюмда. Хоб мабодо рафту клавиатуратон кор монд, ё ки шумо мехоҳем ки ба ягон сабаби клавиатураи нав ҳамин худи компютер будара ба экран даъват кунем, кори ана ира иҷро мекунем. Ба мушак ба менюи пуск ворид мешавем. Ай менюи пуск як-ду кора иҷро мекунем. Ана касе ки клавиатураш кор мекунад, оз ма ба тариқи клавиатура мефаҳмонам. Хоб даравда мерем. Хоб ана ҳаминҷода чӣ хел ки мебинем тугмачаи Windows эра пахш мекунем. Вақте ки тугмачаи Windows эра пахш кардем, хоб ана ҳамин чиз пайдо мешавад. Хоб чӣ пайдо мешавад? Нигоҳ кунем. Дар ҳаминҷа выполнить пайдо мешавад дар экрани мо. Дар ҳамин выполнить мо чӣ кор мекунем? Дар выполнить мо менависонем контрол. Вақте контролро нависонем, тугмачаи окея пахш мекунем. Тугмачаи окей чӣ кор мекунад? Ба экрани мо панел управлениеро файрод мекунад. Не дидем? Панел управление. Бо шумо метавонем ба тугмачаи меню, яъне офи Windows пуск даромада, аз инҷо панел управлениеро файрод кунем. Хоб ин буд як ма через иҷо даромадам, ду намуди дароишро ба шумо гуфтам. Сеюм мо чӣ кор мекунем? Мо меоем гуфта намонад, шумо метавонад ки итари ёдам мондагӣ бошад, итари бошад ё ки итари бошад, ягон ҷои хатарнокиш нест. Ана мелки значкае ку ана инҷода меоем категорияро интихоб мекунем, итари мешавад. Хоб дале рафтем. Специальные возможностиро пахш мекунем. Ин хел ҳолат пайдо мешавад. Аиҷа бо специальные возможностиро бо пахш мекунем. Всегда пролистывать этот раздел. Хоб анам хел гапзанак мондагиай. Барои ҳамин оз ма болои ягон чизи дига барам бо гап мезанам. Пешакӣ мегӯям ки ҳамин выключить экранную клавиатуру ба болои ҳамин пахш мекунем. Включить экранную клавиатуру.
خب اکران کلاویاتورای ما پیدا میشه اینو نگاه کنیم. با همین کلاویاتورا شما میتونین آزاد سر و کار بگیرین. یگان رقمی که در کلاویاتور اورجینالتون کار نمیکنه در جا با یاری موشک میتونین که بجکن کارش فرمونین. وقتی که رو گریان کردن کامپیوتر ما گنده چسبونده است. هیچ گپ نی. خب مبادا شما در اتاری هم معقول نباشه، مثال شما بخواین که یکی مگذاریم با چیزای آبشی که در کلاویاتور بودن ما باش ما گفته گذاشتیم. مثال میخوایم که در تاریکی مثال کلاویاتور شما رقمای شما را تماما دیده نمیشود. ممکن شما ایره در نظر داشته باشین که چخیل ما امورا در تاریکی روشنش کنیم. برای در تاریکی روشن کردن شما این نکلیکه ها میتونین استفاده برین که در تاریکی و یخچون یا سوید میبرن نشون میتون. نکلیکه را میمونن وقتی که تاریکی در کم باز آب روشنیشون هم برسه چی میکنن؟ روشنی میکنن. شما میبینین حرف را خوش رو این نکلیکه را در بازار جای کامپیوتری آزاد میفروشن یا را یافتن پرابلم نیست برای شما. خب دیگرش میرین. خب شاید شما بخواین که یعنی در بعضی همه این کامپیوترها در کلاویاتورها در مثال نیست، در بعضیشون هست که تای کلاویاتورا لامپوشکا بگیم دیود موندگی هستن. هم دیودا گریون میشن. شما شاید خواهیم که همین دیودایی که در شما هست همونها گریون شوند. مثال او شخص ماده این سوالا دادنی باشه. برای همین این سوالا هم جواب میگردونیم. بعضی کامپیوترها بعضی کلاویاتورها چون دارن، نه همه کامپیوترهایی را دارن. برای همقدر پیشکی بگم کن. خب برای ایتری را گریون کردن ما باید چیکار کنیم؟ خب دوامش میریم. با کلاویاتوراتون خوشو اهمیت دیم. توگمچه پروبلاینی یا توگمای درازایی که در پایین کلاویاتورا در هم باید انامخل سوید باشه، یعنی نشونه چه باید انامخل باشه. یا که در توگمچه مثال میگیم اسک در بالای کلاویاتورا جای گرفتگی چهل کنیم F1 F2 و دیگر است. خب انامده انامخل سویتک هست یا اشته یا اشته. ای هردش کدامش که باشه. یک تیامورا شما توگمچه F پخش میکنن اسک هم میجکن. یا که اگر در پروبل باشه اشته هم F نمیجکن پروبل هم میجکن. امو سویتا گریون میشه. همین در سه حالت مونده میشه. یعنی بعضیش در سه حالت، بعضیش در دو حالت، بعضیش یک حالت قطعی گریون میشون. یعنی سه نمود سویتا موزیکا و دیگرش میشون. و با نایبود یکی از اصول های دیگر با یک اصول دیگر است که آن را هم از گفته میگذاریم. خب بعضی نوتبوک های زینک پد در علاهیده داخل میشود. خودش مخصوص امکانیت داره که در چی میگیم کلاویاتورا در ای بالا روشنی میکنن. فقط بعضی نوتبوک های لنوو زینک پد در داخل میشوند. این چی امکانیت های؟ هم یا امکانیت هست که در همین بالا جای مخصوص موندگی است با یاردمی همون بالای کلاویاتورا روشنی میکنه در وقت تاریکی اگر گریانش کنیم. اشارهش همین اشاره است. شما میتونین این استرویک کامپیوتر یا اینکه همین اشاره در یگان توگمچه‌ای که کلاویاتورا موندگی است نشون داده شده باشه اون را پخش کنن. همون امکانیتی که گفتیم مثال همین پیدا میشه. وابسته کامپیوتر خودتون نوتبوک خودتون با شما میتونین بیشتر و درستتر فهمید. با این بود طرز گریان کنی کلاویاتورا یا اینکه صفحه کلید با چند اصول در نوتبوک ها یا اینکه کلاویاتورا هایی که شما بازار میخرین همچون رنگ سربلند خانه آباد باشه تا نوارهای بعدی.